Okay, so, ay, yun ako mga ninang og ninong nga mag-forward ta sa itong mga bangko. So, ha? Sama. Ay, ay naa siya din. Wala, wala ko kabalo. Kervin. Okay, so, maingod to sa tanan. Maingod to. Ay, maing hapon na. Okay, maing hapon. Pasalamatan nato tong buhi nga Dios nga naata karon alang sa pagdedicate sa atong duha ka children ni Ma'am Kela og ni Sir Eric. So salamat kay sa Ginoo kay naka-decide jud mo nga mag-dedicate sa inyong mga children. So alang sa tong pagsugod, gihangin ang tanan sa pagtindog. Og magampo ta. Our gracious and heavenly Father, O God, Lord, gipasalamatan ka namo Ginoo sa time Ginoo nga imgatag ka namo karong kautuhon Ginoo nga mga buhat mi Ginoo sa pagdedicate Ginoo sa duha ka bata o God kang Acacia Ginoo kang Kervin o God. We pray Ginoo nga sa kami magabuhat ani Ginoo nga program Ginoo, ikaw maga-ensure Ginoo, ikaw maga-ensure Ginoo sa smooth nga flow sa program o God. And ikaw gid Ginoo magauban ka namo Ginoo all throughout sa mong program Ginoo bisan pa man sa mahuman kini o God. Tanan dungog himaya diha lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So before di sa tamang lingkod sa atong pagpadayon magkanta sa mga songs of worship. So atong daygon ng atong buhi nga Dios karon nga kahaponon no. Ato gid nga i-acknowledge gid iyang presence, ato gid siyang simbahon ug pagadaygon karon sa ato ang pagabuhaton nga program. Kantahan nato ang kinabuhi ko. Ang kinabuhi ko gikan kanimo nagapangita sugat ang bawon mo dili ko mabuhi kung wala ka.
daig. Yes, Lord. Kanimo lang, O God, itagbaw ang mga tingog, Ginoo. Yes, Lord. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambit. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang ikatugbaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambit. Amahan ko, Yes, Lord. Kanimo lang ako magasambit. Amahan ko. Tinuod Ginoo Dios, kanimo lang kami magasangpit, O God. Ug magahimo Ginoo nga ikaw ang masentro Ginoo sa tanan namong pagabuhaton, O God. Sa tanan Ginoo nga activities Ginoo, sa tanan Ginoo nga events sa mga kinabuhi, O God. Ikaw gid ang mahimong sentro Ginoo, kay kanimo gid Ginoo nagikan ang tanan, O God. O ikaw lamang gid Ginoo ang angayan Ginoo sa mga pagsimba Ginoo sa tanang panahon Ginoo. Angayan sa mga pagpasalamat, O God. Kay ikaw ang Dios nga naghatag sa among joy Ginoo. Ikaw ang Dios nga naghatag sa among katagbawan Ginoo sa tanan Ginoo nga among gid Ginoo. Salamat gid kayo Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi, O God. Salamat Ginoo sa imong gugma nga kanunay gid namo Ginoo nagabati Ginoo. Sa Lord, tadugi maya Ginoo diya lamang gid kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug ako ihatag sa pastor para sa atong dedication proper. Ug mga paglingkod ang tanan. Mayong hapon sa tanan. O nga karon nga kahaponon atong pasidunggan ang Ginoo nga naay mga kinabuhi nga atong iduol ngadto kaniya. Kinabuhi nga diin tinguha sa mga ginikanan nga madala gyud sa tiilan sa Ginoo. Amen. O nga gali diha sa ato ang discipleship. Gapaninguha gali taog mga laing tao nga madala nato diha sa Ginoo ato pagkahang pamilya, ba? So pasalamatan niya na sa Ginoo. Ako sang tawagon una si Kervin Grace Pilintaw, magtindog lang. Okay, si Kervin. Dara lang ka Kervin. Na si Kervin, siya ang ididikar usa sa iyang mga ginikanan. Usa siya ka babae ug nataw sa CDO. Ato rin ibutangan sa kanang iyang address, proper address gid niya. Pero ingon niyang mama gikan gid siya na nataw siya sa Northern Mindanao Medical Center, Capitol Compound, Cagayan de Oro City. Okay? Unya nataw siya adtong September 1. September 1 imong birthday, Kervin? 2016. Okay. 2016 sakto. Mga ginikanan, ha? Mama, rabay pa kami memorize ani ang papa nino kadumdum, okay? Unya, ang iyang papa si Eric Ilintaw o si Kila Grace Pilintaw. Okay? Dire dayon sa church ang atong address ana, no? Dayon ang iyahang mga ninang and ninong, mga witnesses, no? Si Jiramil Ragumlay. Butangan gihapon ni siya og middle initial. Kay mga kuan magud ni siya legal papers. Okay? Middle initial. Jiramil Ragumlay, Danisa Gawangon, Kia Gawangon. Lagi hapo yung middle initial. Wala yung mga middle initial. Okay, sorry. Dapat na jud ni siya middle initial. Nisa, wala pa. Okay? Noe, wala pa sad. Amor El Palio. Amor El Palio ra gyud ang naay middle initial ani, okay? Giseline Labaro, wala pa. Ma'am Amor, diri ka Ma'am Amor kay ninang man ka. Diri forward taga may Ma'am Amor.
Si Linwin Gawangon, gyapon siya initial, okay? Pabutangan lang nato ni siya unya ha after. Si Judith Bariga wala pa. Norman Castanyo, wala gyapon siya middle initial si Uncle. Vicky Castanyo, si unsa ni siya? Marchi. Labial Sagumbayan. Sagubayan. Ha? Sagubayan. Wala pa siya. Okay. Si Judiv Orola. Richie Orola. Wala sila yung mga video. Brent Eunice Palio. Okay. Sa akong nasabtan, ang mga kining ninang aninong is the same pod sa isa. No? Si Akisha Kate P. Lintao. Okay? So si Akisha, no? Nagkuan sa siya, naniudto sa siya. Si Akisha. Ang pagbasa sa iyang ngalan is Akisha. Akisha. Kate P. Lintao. Usa siya ka babae. Okay? Unya natawag gihapon siya sa NMMC dayon September 17. Uy, hapit na sila magdungan ba? Okay? September 17, 2024. Okay? Iyang father is si Eric Lintao, Kila Grace Lintao ang mama. Okay. Now, gina-check nato na siya tungod kay right after sa ato yung dedication ceremony, ang pamilya nga nagdedicate is pwede sila makakuha gyud og dedication certificate automatic, no? Unya kanang atong dedication certificate is valid na siya sa ato ang bisan asa nga opisina sa atong panggobyerno. Okay? Tungod kay ang ato ang Philippine Adventist Christian Conference is rehistrado man sa ato ang sikta sa panggobyerno. Tungod kay ang gibuhat nato karon dinhi, dili lang siya sa paghatag og legal at tubangan sa Ginoo, legal pud siya bisan diri sa ato sa panggobyerno sa kalibutan. Okay? So, pasalamat taan ang pribilehiyo sa Ginoo. Okay? Unya walay dili pwede nga masayop ni, no? Kay labi na og mapuhon ban sa grasya sa Ginoo. Si Kervin mo process siya for visa kay mag-abroad na si Kervin. Di mo nato na matagna ang panahon kay iya man sa Ginoo. Usa sa pangitaon sa iya possible kini siya nga papel. Kini dedication certificate niya. Og sa pagtan-aw didto nga mo'y usa sa referan sa pagkuan sa iyaha kanang process makinahanglan gid nga walay sayo para ang papel dili mo sangit. Okay? So importante jud kaayo na siya ang atong mga papilis. Same as sa ato po mga ninang aninong, ang ngalan ninyo dinhi sa certificate gitawag mo witnesses, no? Witnesses na sila sa atong certificate. But pasabot mga saksi, buhing saksi. Nga kung i-investigate ang kinabuhi ni Akisha Kate, usa mo sa duulan sa mga investigator, no? I-investigate si Brent Eunice. Tinuod pa kini, ha? Si Kervin, ninang kuno niya, no? So mutindog ka ba nga saksi nga tinuod siya na didikar ani nga simbahan ani nga dapit, no? So labi na gid nga parang nga panahon, grabe na kita kalegalismo, no? So munang grabe ta ka mubantay ato ang mga papilis, no? Sa unang panahon walay problema man ang magkabaylo-baylo ang female og male. Karon problema gid ang dako. Problema gyud dako, no? So munang grabe na siya ka importante. Ato na siyang larohon. Okay? Now, diha sa iglesia nga diin na ata, no, labi na gyud sa pamilyang hingtungdan, pamilya Lintao. Adunay upat ka klase sa kanang membership nato sa church. Una gitawag is special, regular, fraternal o affiliate. Kanang affiliate kon ang usa ka membro simbahan na bautismuhan siya sa kining evangelical churches gihapon, Trinitarian. Unya diri na nag-church, membro gihapon siya. Unya ang fraternal is nabautismuhan siya sa sister nato nga church. Dili siya tamubuan pero Adventist Christian gihapon, no? Pareha kang Eric nga nabautismuhan siya sa Madaging, no? Adiri gihapon,
Ay kay outreach pa man to atong time, dire gid gihapon ka. Membro gid gihapon ka sa tabubuan si Eric. Si Gigay na bautismuhan ka dire na gyud gihapon. Okay, so salamat ana sa Ginoo. Fraternal kung panalitan lahi nga church pero adving Christian. Ang regular is kanang dire gyud na bautismuhan. Mo nang kamo. Dire gyud mo na bautismuhan. So regular gyud mo member dire. Kaning fraternal o kaning affiliate mo process pa ni sila nga mahimong regular member. Nganong kinahanglan siya mahimong regular member? Kay dili siya pwede mahimong lideri sa simbahan kung dili siya regular member. So mo process gid na siya. Dayon kaning special is para ni sa mga bata katong nag-edad 15 pa ubos nga diri gid didikit sa simbahan. Nganong importante ang pagdedicate kay maoy maghatag sa iyaha og permit nga tinuod gid siya nga membro diri sa simbahan. So bisan og sigig balik-balik ang bata diri kay gauban si siyang mama kay iyang mama bautismado ba ya, no? Hangtod ang bata dili madidikit ani nga simbahan, dili pa gyud gihapon siya genuine member sa church. Hangtod nga dili siya madidikar. Okay? So karon kay gididikar na gyud ninyo si Kervin og si Akisha, mahimo sila gyud nga kanang special genuine member diri sa church. Kaya ang level sa bata is special pa man. Gawas kung bautismuhan na siya, mabot na siya sa level nga angay na siyang bautismuhan, mahimo na siyang regular member. Okay? So, ang maghatag sa iya og permit nga mahimo siyang kanang genuine member diri sa church as special member sa church, si Kervin o si Akisha, is kinahanglan sila ididikar diha sa simbahan. Okay? So, kani, mahinungdanon ni para sa ilang kinabuhi. Amen? Okay? So, magpadayon ta. Sa atong pagpadayon, mangutana sa ako sa ginikanan. Kang Eric o kang Kila Grace, isip mga ginikanan ni Kervin o ni Akisha. Sa kinabubuton, inyo bang kalipay nga mahalad kini nga mga bata diha gyud sa Ginoo? Amen? Wala ba'y nagpugos sa inyo? Wala. Basing gitiunan mo ba? No? Okay. Tungod ni ana nga kanang pagpadayag sa ato ang mga ginikanan nga maghalad sa bata. Karon gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog. Magampo ta padayon diha sa Ginoo. Amahan na mo nga langit nun, ikaw gyud ang Dios tag-iya sa among mga kinabuhi. Bisan Ginoo, wala pa mi nahimugso. Panag-iya na nimo ang among kinabuhi. Ug among ideklarar Ginoo, labi na gyud sa duha ka bata karon nga amo Ginoo nga ididikar nga kanimo. Among pagasilyuhan o Dios ang imong kagahom sa pagpanag-iya niini karon nga kinabuhi. Inubanan Ginoo sa pagtugot Ginoo sa ginikanan nga ilang mga bata mahalad gayud nga na kanimo. Kini nga kasabutan karon Ginoo, binugkusan sa gahom sa balang espiritu ni walay bisan kinsa Ginoo nga makatangtang niini tali nga na kanimo Ginoo. Busa among gipangayo nga nini karon nga kapunon, padayon ka nga magapamuhat kanamo ug magaminister kanamo labi na gyud Ginoo sa duha ka kinabuhi nga among ihalad nga na kanimo. Kini Ginoo among mga pag-ampo diha lamang sa gamahanan nga ni Hesus. Amen. Makapanglingkod. Diha sa Biblia, grabe ka importante ang paghalad gyud sa bata, no? Diha sa bag-ong sa daang kasabutan sa 1 Samuel chapter 1. Si Hannah sa dihang gipanalanginan siya sa Ginoo og bata, iya gid nang gidala didto. Terminolohiyang igamit sa mauban nga mga Biblia is templo ang iyang gidalaan. Pero at that time kang Hannah actually wala pa gid templo, no. Kuan pa siya kining tabernakulo. Dapit nga diin asa magtiguman ang mga magtutuo para nga ilang matagbo ang presensya sa Ginoo. Didto gadalon ang bata para ihalad sa Ginoo. Ug ang gihalad ni kaning Hannah mao si Samuel, no? Ug nga daan na gyud na bisan pa sa karaan nga kapanahunan, basta gali naa sila'y anak, angayan gyud na nila
nga dalon ngadto sa presensya sa Ginoo, maampuan, mablisingan, maklinsingan, mahalad gyud diha sa Ginoo. Amen. Ba? Now, tungod kay gitawag man tang mga Kristohanon. Okay? Ang basis sa ato ang pagtuo si Kristo. Mo nang grabe ka importante sa ato nga kung mubasi man ta sa pagprocess sa atong kinabuhi, isip usa ka Kristohanon, mubalik kita kang Ginoong Hesus. Amen. So lantaw na to karon diha sa Biblia, kung naabay mga panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga naay event about sa paghalad sa bata. Lucas Kapitulo 2. Siguro ang uban ani memorize na nila ni no. Lucas Kapitulo 2, versikulo 22 magsugod. Diha nimo makita, gitaytulan manggali na siya, gihalad si Jesus didto sa templo. Okay? So, kana siya nga parte, nagtudlo na daan sa atoa, nga usa ka panghitabo, nga naa gyud ay paghalad. No? Og si Ginoong Hesus gali, ang gihalad ana nga panahon. Lucas Kapitulo 2, no? Versikulo 22. So, tan-aw na to ani nga mga pasahi karon, ang mga mahinungdanon nga mga pagtulunan nga angay nato pong sagupon tungod kay si Ginoong Jesucristo mao gyud ang ato ang perfect standard sample sa atong pagkakristohanon. Okay? So, sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 22, tan-awon ginato na, no? Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria. Kinsa na si Jose o si Maria? Ang Hebrew word sa Maria is Miriam. Miriam. Ang Jose, na magyapoy Jose sa kaning kuan, Old Testament. Pero kani ang Jose o Maria, mao ni siya ang atong nailhan nga gigamit sa Ginoong instrumento para sa Ginoong Hesus matao diri sa kalibutan. So giisip sila nga mao ang inahan o amahan ni Ginoong Hesus ana nga panahon. Unsa ilang gibuhat? Magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises, busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem. Ang bata ana mao si Ginoong Hesus. Asa nila gidala? Sa Jerusalem. Unsay buhaton? Aron ihalad nila sa Ginoo. Okay. Kana sa nga part. Kanang word ya nga ihalad, diha nato gikuha ang word nga dedication. Okay? Ang bata is i-dedicate. Okay? Kanang word diya nga ihalad, ang English ana dedicate or i-dedicate. Ang bata di ay sa iyang pagkasiya sama kang Ginoong Jesucristo, dili sa day siya bautismuhan. Naandan man gud nato sa unang panahon nga pag ang bata gali atong dalon simbahan, ang atong i-term ana dili didikit bunyag. Di ba? Mo man gid na atong tradisyon. Asa man ka padulong, nakapurma man ka, magpabunyag mi. Kaya naguna-una ta nga ang bata bunyagan. Pero pag abot nimo sa Bible, si Ginoong Jesucristo mao gyud ang atong final example. Wala man siya gibunyagan. Wa pud siya bautismuhi sa iyahang pangidaron nga bata pa siya. Si Ginoong Jesucristo gihalad didto sa templo. Gihalad sa Ginoo. So diha nato nakuha ang word nga dedicate. Okay? Mo nang pag-abot nato sa ato ang certificate, ang ngalan is dedication certificate. Muna siya yung ngalan. Now, tungod ni ana, atong sundon, ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo, bahin yun sa pag-dedicate, paghalad yun sa bata. Nang pangutana, anong ihalad man yun? Now, base ani nga bersikulo, naa na tay clue nga anong ihalad ang bata sa Ginoo. Ingon siya dinhi, miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo. Ang pagdidikit sa bata, seremonya sa paghinlo. Gali, tanawon kinato, verse 23. Paingon sa 24. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad ug usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Okay. Ana pa lang naanay clue ngano nga
naa ang word nga ihalad, seremonya siya sa paghinlo. Ug didto sa seremonya sa paghinlo, dapat naay halad nga mananap. Ilang dala didto, abot kaila ba mo ani nila? Usa ka paris nga tukmo, kaila mo tukmo? Ha? Tukmo. Iri ka balos, iri aning tukmo. Kuyabog nga salampati. Oh, salampati. Kaila tag salampati, ba? Tukmo mo kaila. Kuya Pupoy kay maniruhay langgam, sure. Now, nga usay importance anang dala nila nga mananap. Ang importance ana actually, pag abot nimo dito magud sa templo, kanang imong mananap, ihawon kana siya sa pari. Ang iyang dugo iwisik-wisik sa katong naghalad. Aron pinaagi sa dugo, mahinlo mo sa inyong mga sala. Okay? Ing-ana ang process. So, dapat di ay, pag naatay i-dedicate, naatay ihawon. Naba mo iihaw karon? Okay? Kay sa Bible, na mo iihawon. Now, ako sa ning hatag sa inyo gamay, economic background aning ilang halad nga tukmo. The economic background ani isingani. Mailhan sa pare ang imong economic status sumala sa imong halad. Sa unang panahon, pag magdala ka og halad dito sa templo, unya ang imong dalang halad, turong baka, dato ning tawhana. Kay para na sa mga dato, basta turong baka. Pero, muing kag regular lang nga people, ang ilang dalaan na, it's either kanding or karniro. Regular people. Muna ilahala sa templo. Pero pag naagali ka sa pinakaubos, pobre nga klase nga tao, imong dala, tukmo. Tukmo or salampati. Now, diyan mo makita, economic background, si Jesus gi-identify ng daan na bilong din siya sa pamilyang pobre. Ba? Muna, kita bitaw isa, kabalaka ta, kay pobre, bagay kay nako. Ayaw kabalaka, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Okay? Okay, even our Savior na tao siyang pobre. Nabilong siya sa pamilyang pobre. Pero sukad ba ka nakita kang Ginoong Hesus nga iyahang gitunglo ang iyang mamagpapa kay pobre sila? Never. Ba? Never. Ba? Munang kita bitaw usahay, dili ta dapat mahimong negative nga pobreta. Tungod kay diha sa atong pagkapobre, na atay mahinumduman, bisan gali ang atong manluluwas na tawong pobre. Nganong kinahanglan mo tuod sila hinluan? Nganong ang bata nga ihalad, hinluan man siya? Kay seremonyas man gid ni siya sa pag-inlo. Because, kung mabasa ka dito, balik sa Leviticus, kung basahon mo dito, ang bata, sama siya kahugaw sa iyang inahan nga nanganak sa iyaha. Sama po sila kahugaw sa babay nga nagrigla. Imo nang mabasa sa Leviticus. Kasabutan ang babae nga nagrigla, kanang nagbulan-bulan ba? Ang babae nga nagbulan-bulan at tubangan sa Ginoo, hugaw kana. Nabantayanan na ba kay na siya? Kay pag ang babae gali nga nagrigla, bisan asa siya maghikap, tanan na mahugaw. Unsay iyang lingkuran, hugaw po na. Ug ang tanan nga makalingkod ug makahikap, adto niya nalingkuran ug nahikap, tanan po na mga himong hugaw. Grabe ba? Muna nga naadan sila seremonya sa paghinlo. Mag-ihaw sila og mananap aron mamahinlo ka. Kanus aman mag-ihaw og mananap ang katong nagriglang babae 7 days after. I think murag mo pud nga panahon nga mahuman. Sakto ba ko sa normal lang nga rigla sa babae, mahuman pud siya. Ang pagdedikar pud sa bata 7 days after. Aya sila i-dedicate. Kani si Ginoong Kristo nga gi-dedicate ani nga panahon, usa na siya kasimana ang iyahang edad. So 7 days after nagyod siya. Og ana nga panahon, hugaw ang anak nga anak, hugaw pud ang inahan, so dapat naagyoy seremonya sa paghinlo. Ang pangutana, kinahanglan pa ba ta mag-ihaw karon para mahinluan ta? Gikinahanglan pa ba nato ang dugo sa mananap or sa tukmo? Dugo sa tukmo para mahinluan ta. Kumubasa na sa ta, balik dito sa Hebrehanon, ingon ang pulong sa Ginoo, dili na magpulos ang dugo sa mga turong baka o sa mga mananap. Ang dugo nga giula ni Ginoong Kristo sa cross, igo na.
giula sa usa ka panahon, giula siya makausa og alang sa tanang panahon. Amen. So meaning to say, dili na kinahanglan nga mag-ihaw pa ta para ay magdidikit na ta sa bata, dili na. Bisan pag wa tay ihawon, tungod kay naa nay nagpatulo sa dugo, mo'y atong gikinahanglan para sa atong kinabuhi. Amen. So unya sa atong pag-actual gyud prayer and dedication sa ato ang duha ka bata karon, i-implementar gyud nato ang dugo ni Ginoong Kristo nganha sa ilang kinabuhi ngadto sa ginikanan aron ang tibuok pamilya aduna gyoy paghinlo sa Ginoo aron pagadawaton ang kinabuhi at tubangan sa Ginoo. Amen. Okay, ato na siya implementaron niya. Now, sa dihang gidedikar si Ginoong Kristo, balik ta Lucas kapitulo 2. Sa dihang gidedikar si Ginoong Kristo, naa ba gyud siya ninang og ninong? Ha? Kay nara ba tay ninang og ninong karon? Okay? So, base sa Lucas kapitulo 2, makita nimo nga naa gyud gihapon siya ninang og ninong. Okay? Chapter 2, makita nimo diha, verse 25. Iniining panahona, may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag, Simeon. Okay? Maayo siyang tao, mahadlokon sa Dios, ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo, ug ipadayag kaniya sa Espiritu Santo, nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo, minanduan sa Espiritu Santo. Misulod si Simeon sa templo, sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan nga to sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata og nagpasalamat siya sa Dios. Nadan siya prayer ana after. Si Simeon mao'y buhing saksi sa paghalad kang Ginoong Kristo didto sa templo. So ang saksi or ninong importante gid ay. Dapat na agi mo saksi sama sa gibuhat nato karon. Napapud siya ninang verse 36. May usa-usab ka propeta nga babayi nga ginganlag ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya, dapat day unta tigulang na ang mga ninang. Tigulang na siya. Okay, tigulang na siya. 7 ra ka tuig siyang nakig-uban siyang bana, unya na balo siya hangtod sa 84 ang iyang edad. Sa inang dapat ang 80 ang edad sa ninang. Dili na. Okay. Adlaw o gabi, wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa og nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata kang Ginoong Hesus. Sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. So naagyoy duha ka buhing saksi sa paghalad kang Ginoong Hesus. Si Simeon ang ninong, si Ana ang ninang. Okay? So naagid di ay siya. Unya ang pagpili gid sa ninang ug ninong, grabe ka importante, no? Nga ang ninong ug ninang makatabang gyud sa bata nga makailagid siya sa Ginoo. Amen? Okay? Ug nagtuo ko nga inyo gyud nang gipili pag-ayo inyong mga ninang ug ninong karon sa inyong mga bata. Okay? Then ato po ta karon sa parte nga diin atong hisgutan pod ang rights of the child, the blessing and discipline, no? Kana tungod kay sa atong panggobyerno karon wala gyud tay avenue nga natay gitawag nga parental seminar orientation aron nga ang usa ka ginikanan ma-orient siya unsaon pagdala ang bata, no? Wala kay tay nga na. So during sa mga dedication sama niini, gina-appeal gyud nako ni siya ang paghisgot sa katungod sa bata, ang iyang pagkapanalangin ug angayan siyang panalanginan ug ang discipline, ang pagdisiplina kaniya, no? According to the Presidential Decree number 603. Okay? Adto ta sa Presidential Decree. Sa ato ning panggobyerno ha, panggobyerno nato ni. Article number 3, no? Sa Child and Youth Welfare Code, Presidential Decree number 603, Article 3, Rights of the Child. All children shall be entitled to the rights herein set forth without distinction as to legitimacy or illegitimacy,
sex, social status, religion, political antecedents, and other factors. Bisan pag kinsa na siya nga bata or unsa klase na siya nga bata, entitled siya ani nga katungod. Entitled siya. Number 1, ang bata is entitled with the dignity and worth of a human being from the moment of his conception as generally accepted in medical parlance and has therefore the right to be born well. Ang bata na siya katungod nga kining tarungon siya sa pag-atiman gikan pagali sa gimabdos pa siya. Ug hangtod nga ipakataw siya naa siya katungod nga mataong maayo. Okay? Nagtuog ko nga kini si Kervin og si Akisya ba. Natawag yun ning maayo. Okay? Ilan ang katungod, no? Now, katungod pod sa bata, right niya nga makabaton siya og pamilya nga mag-provide siya og gugma. Okay? Dapat gyud makita ni Kervin nga love siya sa iyang pamilya. Unya i-care siya sa iyang pamilya. Unya maka-understand ang iyang pamilya sa iya, no? Maka-counseling ang pamilya sa iya ha para sa iyang moral and material security, no? Meaning, the first counselor kang Kervin o kang Akisya, si Eric o si Gigay, no? Kamu mo'y unang counselor sa ila, tigtambag sa ilang kinabuhi. Kung na may una nga dapat mo bati, nga sila gihigugma, sila, kamu dapat ang una gyud nga nahigugma sa ila. Amen? Katungod gyud na sa bata nga higugmaon siya sa iyang pamilya. Okay? And then, katungod sa bata nga mapalibutan siya sa makatabang kaniya nga mapundar pag-ayo ang maayo niya nga personality, no? Aron magtukmod kaniya nga malipayon, galamiton diha sa komunidad. Okay? Katungod sa bata, kani ganahan ko ani, every child has the right to a balanced diet. Okay? But batabot ani, nga ang bata pakanon gyud, ba? Unya kinahanglan sustansyado, no? Dili magsigilag litson manok, no? Kay kami na nga kuan mi daot bis litson manok. Okay? Balanced diet, no? Ipakaon gyud ang bata, tanawa ha. Clothing, sufficient shelter, proper medication, and all the basic physical requirements of a health and vigorous life. So ang bata kinahanglan maayo og sinina. Sininaan jud siya. Katungod sa bata nga sininain sag ayo sa iyang ginikanan, ba? Ambot lang, pero sa karon bitaw nga panahon kay di na ta makita og bata karon nga walay purol. Kabantay mo? Ba? Ba? Ako sa una, bi. Bura, galaglag ko sa una sa, abot pa kong laglag Cebuano. Uy, purol. Pagkadumdum na ko, meaning na ko'y butan to, nanagin siguro ko'y, unsa pa ko, elementary ka siguro ko ato, walay purol. Ba? Pero karon bito nga panahon ba? Ba? No? Si Ali, gali, maulaw na si Ali. Masuko na siya, imo na siya hubuan sa iyang shirt. Masuko na siya. Grabe ng mga bata karon. Pero di ay, sa ato ang panggobyerno, ay sad hukas-hukasi og hubu-hubuin yung bata, no? Sa ninaan din siya, ayo, ba? Ang bata is dapat naagid siya adequate clothing, ba? Sufficient shelter, kani, grabe ka importante. Ang bata naagid siya maayo nga puy-anan, ba? Labi na gyud karon nga panahon, warag na moment pag-ayo adtong nakabalay og kahoy. I-compare nimo sa nakabalay og concrete. No, kay grabing kulba gyud basta. Daghan kay nakulbaan, labi na tag 2 story nga concrete, gipang kulbaan pag-ayo aning nangauyog ta. Pero katong nakabalay og kahoy, warag relax ra gyud ang pamati, no? Uy, naglinog na sad gabi eh.
10:34 gitanaw na mo sa cellphone mo 10:34. Naman mi sa katre among ana mo katre din na okay ra mi kay yani ra man mi kahoy ra man ang ibabaw no. Pero si second floor adto kanang simento ay gawas na to ba. Oh, bantayan na to ang atong papuy-an sa mga bata. Nakadumdum mo sa Cebu. Munoy usa nagahatag og trigger nganong daghan ng hilak adtong unang linog sa ato. Nganong daghan ng hilak adto tungod kay naka-trigger ang kanang pobya sa nahitabo sa Cebu. Ang papa na narbaho. Narbaho siya. Pag linog, pag uli niya yang bata o mama wala na. Ang ilang balay siminto. Hugmakan tanan pamilya. Di ba? So, may na lang yung kahoy atong balay. Ang kahoy makapananghid pa. At least nga, kani, 2-4 ako mababa. Pero siminto, ba? Oh, still. Anyway, hindi sa tamang hisgot, anak, no? Ay importante nga na maayo nga mapuy-an sa bata. Right na niya. Nga maayo iya mapuy-an, no? Matulog siya nga, makatulog og ayo, ba? No? So, salamat ana sa Ginoo kaabot man ta na eh. Okay, proper medical attention. Namo gyud mga panahon usay ang bata need og vitamins, ba? Napoy usay ang bata di giniusahay na gyud mga panahon nga agsakit jud siya, ba? O apelyido mo gid sa bata ang sakit. Wala mo mas siguro bata nga nagsakit, no? Ba? Oy, kami grasya sa Ginoo, grasya gid sa Ginoo. Kana si Caris usa ka tuig aya pa na siya gisipon. O ayha pasad siya mo sa time ba nga gipahilot nato siya kan Tatay Gilir ba dito nagsugod nga gipahilot na mo siya kan Tatay Gilir pero usa ka tuig wala gid na siya gisipon. Grabe jud na kana kuan na gid na sa Ginoo, grasya gid na sa Ginoo. Pero ang bata whether you like it or not majority nagi panahon nga gabati gid siya balatian ba o kinahanglan siya og medical attention. Kinsay mo provide? The parent ba? Okay, tinuod na siya kay dapat na po mo experience bag-o, di ba? So right na sa batang atimanon siya ana no. And all the basic nga gikinahanglan dapat gyud nato na mahatag sa atong bata. Okay? Right pod sa bata nga ma-brought up siya sa atmosphere, no? Nga dili makahimo kaniya nga badlungon sa community kana bantayanan na siya, no? Okay. Right pod sa bata nga mapa-eskwela siya. Yun, ba? Kana namang yung mga panahon usahay sa kawaladon sa ginikanan ba, ma, eskwela ko, na ko mong gitay kwarta, no? Sa unang panahon, ang mga ginikanan, anak, basta pila ka mong anak, larga, no? Basta kay maka-anak, nindot madagang kay anak. Bantayan din nato kay every time nga mo anak daita, bound na perminti og responsibility nga kanang atong gianak pakanon nato papuy-on nato sa ninahan nato paiskwilahon pud nato ba na kung manang anak tag grabe kadaghan sige kumbate pero dapat mapaiskwila gid tanan nimo sila tanan kay right sa bata nga si Kervin ug si Akisha makaiskwila pa dili man lugar sa grabe ka mga social kay nga iskwilahan importante kay iskwilahan gyapon ba naka-eskwela gid siya, no? Okay? Sige. Daghan pa man siya pero at least ang mga basic atong siyang nahisgutan. Daghan kay katungod sa bata. Naa sa atong paggobyerno. Kabalo ba ta? Dapat aware ta ni mga ginikanan ha. Nga once gali dili ni siya mahimo sa ginikanan, bantayanan ta ngano, pwede ta isumbong karon sa ato ang panggobyerno sa bantay bata, pag ang bata dili nato matugunan ang iyang panginahanglan. Pwede ta masumbong ana, no? Mugal na sa mga bata karon bantayanan kayo kay sige bunalik ko. Mana pa mga bata. Naay ginikanan naghilaka taon sa istorya sa ako kay giigna man sa bata. Sige bunalik ko. Sumbong ta ka. Basta kahilak ang mama ay, ba? So, ay nako, sige lang. Adto ta sa Psalms 127, no? Verse 3, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo, sila tinuod nga mga panalangin. Kini asya nga bersikulo nagpadayag nga ang usa ka bata blessing. Si Akisha, si Kervin,
blessing yun na siya para sa inyong pamilya. Amen? Okay? Tungod kay ang Biblia nagsulti, ang mga anak, dili lang gali kayo sa mga anak. Okay? Gasa sila gikan sa Ginoo, sila tinuod nga mga panalangin. Karon si Eric gikan sa trabaho. Makita, pag-uli, grabe ka kapoy. Pag-uli niya si Ambalay, makitaan gali na niya ang naong ni Akisya, maulian ang kakapoy. Tinuod, Rick? Tinuod lagi. Base kung naproblemahan ka. Okay? Pag makakita ka, labi na ingani pagkadigit nga bata, bitaw, maka-smile, bitaw na siya. Ikaw, gid sa bitaw, oras sa gigab, imong kuan ba, daanay na ka ng lipay pug kaayo ba, no? Pero hibalo, Eric, kana siya nga kalipay, kay giila maguni mong panalangin si Akisya karon, labi na siyang pagkagamay, dili gid na mabag-o, bisan sa iyang pagdako. Magpabiling gid siyang blessing. Bisan sa pangapanahon nga ang bata musukol. Blessing gyapon siya. Okay? Naamo gyud usahay mga panghitabo ba sa atong pamilya. Kadunggan mo gud nako ni sa una. Nang gahi na gali ninyo mga bukog, gahi na sad kayo yung mga ulo. Yan ang ginawa. Dayon tanang balikas, isulti na nimo siyang bata. Atong miagi, yung uy, ka-cute. Karon ang imo na pangkumuton, kay badlungon na kayo, no? Pero, unsa may mahitabo, o unsay dangatan sa kinabuhi sa bata, whether you like it or not, imo siyang bata. O gikan sa pagsugod, panalangin siya. Bisan sa mga panahon nga naa siya sa kanabitong pagdevelop pa sa iyang adolescence, magpabilin pagyud gihapon siyang panalangin. Amen? Kung na may mga panahon sa atong kinabuhi nga gabot manggod ni, di naman ako kasabtan si Ikuana. Akisya. Nana siya. Na mga ginikanan diri kabalo ana. No? Sa una, gamay pa siya. Dali, lagi kayo istoryahan. Karon nga, dako na siya. Agbuot na jud, no? Now, naay panghitabo sa ministry ni Ginoong Kristo nga ang mga ginikanan nagdala og mga bata. Marcos Kapitulo 10. No, mabasa ninyo nito. Marcos Kapitulo 10. Nagdala ang mga bata og nagdala ang mga ginikanan og mga bata. Karon, ang nahitabo gipang badlong sa mga disciples kay kalingas bagig kayo gawali si Ginoong Hesus ang bata kanalaras kagdakan ana. So ang gibuhat sa mga apostles gipampugngan sila, pampugan. Pero unsa gibuhat ni Ginoong Kristo? Tanawa 13. Marcos 10:13. Og dihay gagmang bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon apan gibadlong sila sa mga tinunan. Tanawa ra. Lingas mo gani mga bataan ni, no? Gipang badlong sila, no? Grabe kit ni, no? Grabe ni kalingas sila, no? Apan sa pagkakita mo ni kanindot ang twist nga part. Apan sa pagkakita ni Jesus niini, nasuko siya og mingon siya kanila. Paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili mo dawas sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng mga bata dili siya makasulod niini. O gikugos niya sila. Gikugos ni Ginoong Kristo ang bata, ba? Gikugos niya sila. Og sa gipandungan niya sila sa iyang mga kamot, iyang gipanalanginan sila. Yon. Nay mga panahon nga ang mga bata di na natog kasabot. Ang ato dayon dapat buhaton ang bata dili nato sila pugngan nga sige nato dalon sa Ginoo. Sige nato dalon sa Ginoo. Amen. Kay whether we like it or not, kita mga ginikanan magud kay limited ra man gyud ta, no? May man ni anay Akisya kay 24 hours si Gigay makita man na niya, pero sa panahon nga may eskwela na sa Akisya, wala na imong mata didto. Og ma-expose na siya sa grabe kadaghang mga environment nga klase-klase. Unya nay mga kinaiya nga iyang ka-adapt bisan wala sa inyong balay. Unya na ayo sa hay panaw nga ga-develop iyang karakter na di kaganahan. Okay?
Pero dapat day unta sa una pang panahon sa gamay pa siya, dili nato sila pugngan nga sige dalon sa Ginoo, sige dalon sa Ginoo. Sa ato nga panahon karon aron makasiguro tang ang bata madala nato sa Ginoo, diha sa atong panimalay mag-prayer ta. Diha sa atong panimalay na panahon nga magbasa sa Bible. Panahon sa Domingo, asa sila? Tuwa gyud sa simbahan. Kay kadalon man nato sila sa Ginoo. Amen. Pag Domingo ang bata tuwa sa simbahan, ang ginikanan tuwa po sa simbahan. Okay? Uban po. Kaya dili pwede nga, panimba naman dito. Okay? Dili pwede. Oh. Okay? Dili na siya pwede. Kung kita magdala sa bata sa simbahan, ginikanan na agyod para ang bata naapod. Amen? Now, na may mga panahon nga moabot sa punto sa kinabuhi sa bata nga uncontrolled na nato. Labi na gyud ka na ma-develop na yung adolescence. Ga-develop na ang iyahang bitang pagka independent, dili na sila dependent sa imuha, independent na sila. Kana gyud nga part, ga-develop na ilahang kana bitang self decision making, kana sakit na gyud na sa imong part pero kahigugma na magid siya. Diha lagi ka basta. Now, kung nasugdan nimo siya sa pagdala diha sa Ginoo, kung naa may mga punto sa iyang kinabuhi nga uncontrolled nimo, makasalig ka nga naapay buhaton ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaya nadala man nimo siya sa Ginoo. Amen? Kung na may mga punto nga di lang nato kaya sila kontrolon, basta madala lang gyud nato sila diha sa Ginoo. Makaila lang gyud na sila diha sa Ginoo, moabot gyud ang panahon motubo ra gyud gihapon sila sa Ginoo. Amen? Okay? Ang importante ipaduol lang gyud nato sila kang Ginoong Kristo. Kaya kung moduol sila kang Ginoong Kristo, duol sila sa panalangin. Amen? Kadumdum baya gyud ko sa unang panahon. Mo gyud na yung mga chika ni mamang gyud sa among pamilya, bisan kinsa iya man ka istorya, pinakapilyo gyud nako nga bata kana gyud si Toto man ko. Kana gyud si Toto mo gyud pinakapilyo nga bata. Bisan kinsa iya istoryahan ana. Now ako maka-affirm man gyud ko, ako gyud pinakabugoy gyud ko sa amo sa nga magsuon. Gali kadumdum ko sa una gasimba din si Papa Bear nagwali. Kami nami din na labay-labay mig bato kay among ipa labang ani kani nga room. Sige ka naman dula, labay-labay ba to? Natingala gyud ko kang akong bato kay niliko. Diri nakapadulong, basta kurot ang nanimba. Kay gisalabas sa bato din Gawa si mamang isog kayo, basta tanang kusi, kurot bugoy gyud, no? Pero pasalamat ta sa Ginoo nga sila ni mama ug ni papang wala bitaw sila kanang miundang sa pag-agwanta nga dalon lang namo ni nga bata sa simbahan. Dalon lang namo ni sa Ginoo. Kay abot magyung punto di naman gini patuo, gahi man gid kay ni Asya, pero dalon na namo ni sa simbahan. Kung wala naman ko'y mabuhat siya, nagtuo gyud ko nga ang Ginoo nay mabuhat sa iyang kinabuhi. Amen? Ba? Okay. Ang bata tinuod nga panalangin sila, pero dapat dili pud ta magkulang sa pagdisiplina pud sa ilaha. Usa pud na sa mga area nga usay ang mga ginikanan mahadlok mag-perform ani. Pero sa Ephesians chapter 6 verse 4. Kung basahon na to ang Biblia, Ephesians chapter 6 verse 4. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak, hinuon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. So ang bata, yun ay naagyoy disiplina nga dapat mahitabo siyang kinabuhi. Pero na apelido nga disiplina, Kristohanong disiplina. Meaning, once nga mo disiplinta sa bata, ipaagi nato kung unsay atong kahibalo og kaalam diha kang Kristo. Outside sa kanang pagtulunan ni Kristo, wala na gyud tay labot ana. Ang importante ang atong discipline is inside sa unsay pulong sa Ginoo para sa atong mga kinabuhi. So ang ginikanan gitugyanan sa maong responsibility to discipline their child. Nganong disiplinahon man ang bata, no? Nganong disiplinahon magid na ang bata ato ta sa Proverbs 22:15. Proverbs 22. Proverbs 22:15. Nganong disiplinahon magid ni ang bata? Kinaiya sa mga bata ang pagbinuang o ang pagkadanghag. Makarelate ani parent, makarelate ani, no? Tawa,
verse 15, chapter 22, verse 15 sa panultihon. Kinaiya sa mga bata ang pagbinuang o ang pagkadanghag. Apan ang pagpanton makahimo kanila nga buutan. Yon. Ang bata mahilig gid na magbinuang. Ang bata danghag. Muna kasagaran po nato ginakuan sa ilawa. Kadanghag lang gid nimo. Okay? Kadanghag lang gid ka, no? Kay kinaiyahan gid na sa bata, biblical gid na nga bata danghag. Ang bata mahilig magbinuang, kadumdum ko sa una kang mamang. Gipangayo niya sa ako ang kining bahuganan sa baboy. Unya, dili man siya munaog sa balay na ako din imidya sa distansya sa ako Unya, pagpangayo niya sa ako sa bahuganan sa baboy kay butangan niya og bahog. Gianaanan ako ang bahuganan sa baboy. Basta gilakag ko ni mamang. Kay ang bata lagi, mahilig yun magbinuang. Danghag pagid kaayo. Ba? Ano dyan? Kaingin ko, bugoy ko. Bugoy ka. Ano ba makaunahon ako ba, no? Sayo tawa, kita ko anilang karis o basi, katawa ko na, tanahon talaga yun. Parang, ako'y kakakitaan. Gihapon ko'y kakakitaan. Pero nakanindot lang diri ingon ang verse, kung pantono nato sila, makahimo nilang buutan. Ba? No? Kay kaning bata buangon magini siya, no? Kalayon magini nga bata, pero kay imo lang na siyang disiplinahon, mahimo siyang buutan. Ba? Munang ingon ni Pastor Jess nga ang bata wala nimo tudloi o kanang sala. Pero normal gyud niya di panghatag makaon. Masuko o mag-share sa iyang toys. Di ba? Kamatay ka na? Unya, kung na'y magduol-duol siya, mama, panghapako na niya. Di ba? Mangaway. Wala na ba yun mo sa tudlo eh. Gitawag na ni Pastor Jess nga kanang human nature. Ba? Naagid siya. Kinaiyahan gid sa tao. Maogid na siya. Okay? Proverbs 23, 13 to 14. Tanawa. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay kaniya ang bunal, kundili makaluwas hinuon kaniya. Ani nga verse, makita nimo nga ang pagpanton nagyoy bunal. Ambot ni si Eric kung gapamunal ba ni siyang bata or love kini ang bata, no? Ako gapamunal jud ko. Pero nakoy gididikit sa una sa indahag, ni-react baya siya. Sa ako, pastor, di na bagi ko pamunal. Ikaw, wala ko'y problema, di ka mamunal. Pero pag-abot sa Biblia, once nga mo pantun ka sa bata, naagyoy bunal. Pero bantayan ni mo nga bunal, ingon ang Bible, dili makamatay kaniya ang bunal. But pasabot, bunalan ni mo siya, pero dili makadaot sa iyang kinabuhi. Dili sobra. Mo lagi na, muna ingon ni Tatay Awik, batii sa bata imong gibunalan, unyang imong bunal, mas dako pa sa batii sa bata. Kadumdum ko sa una kay kanis mamang mahilig magina mamunal. Bisan unsay mapunit bunal. Kapunit man siya og binugha ni papang. Bunal. Lukso-lukso si Kuya Aiden, mabunali pa niyang itlog ni Kuya Aiden. Basta gitabang ni ay. Gitabang ni ay. So, baka bantayanan ba? No? Kaysa grabing bunal ni mo, wakabantay din na piang ng bata. Nadaot yung bukog. Na ako'y silingan nga tungod lang sa bunal na daot yung bukog. Karon gyud tagyaon gyud ang bata kay daot ang bukog. Ba? Yes, bantayan na siya. Ako nagi one time ako guilty man ko ani gyud. One time nakabunal gyud ko sa akong bata nga kanang nangaigo pa sa ilo sa Ginoo gyud adto. Grabe gyud nga kalain akong gibati sa sulod. Kay pagbunal na ako wa ko kabantay. Kanag yung nay bukog nga part ba siyang tilmi na bunalan gyud nako. Pako sugi kayo siya ni hubag og naglagom may gali og gisumbong. Kay di nako makaya ang iyang gibuhat gyud, di nako makaya gyud. Kamo ra tuon sa to siya. So nabunalan jud nako siya. Pero kani nga verse mo gigapandumdum sa ato kung bunal manggaling ta dili makadaot sa iyang kinabuhi. Ba? Hinuon ang bunal makaluwas niya. Akong appreciation sa mga ginikanan kana bitong mo discipline sila. Mo discipline sila sa ilang bata dili sa public yan. Example na sipyat siya.
sulod sa kwarto. Ano ba? Kamo lang duha, no? Dili sa public. So, yung sinanay. Anyway, naagyoy pagdisiplin sa bata. Normal jud na siya, no? Kay sa pag-discuss mangud nato ganina sa ato ang presidential decree, daw nagunahuna na lang sa gyud nga ang bata di na lang gyud siya disiplinahon. No, naagid siya. Naagid ang pagdisiplina sa bata. Now, but the greatest discipline para sa bata mo ginatungbantayan, walay makalupig ani. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Deuteronomy chapter 6, 4 to 5. Muna siya ang gitawag sa mga Hudiyo, the Shema Confession of the Jews. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ingon din siya dito, ayaw ninyo ni kalimti. Itudlo ninyo ni sa inyong mga anak sa panahon nga mangaon mo, sa panahon nga mga tulog mo, sa panahon nga mangmata mo, ug sa panahon nga manglakaw mo. Ug ibutang ninyo ni sa ganghaan sa inyong mga balay. Ang ato di ay ipilit diya sa balay, dili ang dagway sa Ginoo. Ang atong ipilit sa atong balay, pulong sa Ginoo. Okay? Ug mao ni siya ang dili gakalimtan nga angay itudlo sa mga bata, nga ang mga bata disiplinado, mahigugma sa Ginoo. Amen? Okay? O gi-quote pod na ni Ginoong Kristo as the greatest commandment in the Bible. Amen? Okay. Adto na ta sa mga charges. Gihangyo nako ang ginikanan nga motindog dinhi uban sa mga bata. O gihangyo nako pod ang mga ninang ug ninong mo tindog pod ani nga part. Forward pa, forward. Mga ninong ug ninang din ni. Sige. Sama sa atong gisgutan kaganina nga ang ninong ug ninang ni Ginoong Kristo nagbungat gid sila og mga pagdaig sa mga pagampo para sa bata. Mga ninong ug ninang unya, maghangyo ko usa sa inyo, usa ka representative sa ninong ug usa ka representative sa ninang unya. Okay? Okay, para sa ginikanan. Kani siguro. Mga kaigsuunan, ang pamilya o sa kabalaang institusyon nga gimugna sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan sa kapanahunan. Ang mga anak gikan sa Dios o gihatag ngadto sa mga ginikanan alang sa pag-amuma, pagprotektar o pagtudlo kanila ngadto sa Dios nung kinabuhi. Kinahanglan nga ang tanang ginikanan makahibalo ni ining balaang obligasyon. Salmo 78 verse 4, dili kini nato ililong sa atong mga anak, kundili atong isugilon sa sunod nga mga kaliwatan ang gahom sa Ginoo o nga katingalahan niyang buhat. Para sa mga ginikanan, mutubag lang mo og amin kung muuyon mo niini. Maghimo ta og pakigsaad sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa kinabubuton tumanon ba ninyo nga inyong tudluan si Kirvin. Si Kervin Grace Pilintaw o si Akisha Kate Lintaw sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Amen. O nga kutob sa inyong mahimo uban sa grasya ug panalangin sa Dios, magahatag kamo sa maayo nga kaugmaon alang kanila. Amen. Amen. Okay? Para pod sa mga ninang ug ninong, mutubag lang pod mo og amin agig pag-uyon. Isip ikaduhang ginikanan ni Akisha Kate Pilintaw o Kervin Grace Pilintaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesus,
Magatabang ba kamo sa pagpadako niini nga mga bata diha sa Ginoo? Og magapaluyo kanunay alang sa kaugmaon niini nga mga bata. Hawiri sila duha ka bata, hawiran ninyo unya. Ikuan ang microphone. Inyo ni nga himuan ni siya nga inyong pagampo isip ginikanan nila, ha? Magpray ta. Sige, musabat mo sa ako, ah. Amahan nga anaa sa langit, Amahan nga anaa sa langit, isip ginikanan isip ginikanan ni Kervin Grace Pilintaw ni Kervin Grace Pilintaw o Akisha Kate Pilintaw sa kinabubuton sa kinabubuton nagahalad kanila nagahalad kanila diha kanimo. Ang tibuok nila ni nga kinabuhi nga kinabuhi akong gisalig akong isalig diha sa imong gamhanang kamot. diha sa imong gamanang kamot. Nagaampo ako nga ikalipay nila Ikalipay nila ang pagkinabuhi ang pagkinabuhi subay gayod subay gayon sa imong pulong. sa imong pulong. Ang panalangin Ang panalangin nga imong gihatag nga imong gihatag diri kanamo diri kanamo isip ginikanan isip ginikanan mauusab mausab ang mabatunan ang mabatunan niini nga mga bata niini nga bata diha diha kanila. Pinaagi pinaagi sa ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako sang hulman si Kervin una. Kervin, ali Kervin. Si Kervin sa. Pinaagi sa katungod nga gihatag sa Dios diri kanako isip iyang alagad ilalom sa bag-ong kasabutan. Pinaagi sa dugo nga giula ni Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ako karon Ginoo nagahalad ni ini nga bata subay usab Ginoo sa kabubuton sa mga ginikanan. Magahalad Ginoo kang Kervin Grace Pilintaw nganha kanimo isip iyang Ginoo iyang Dios sa iyang kinabuhi. Isip ikaw ang Ginoo mo'y tag-iya Ginoo sa kinabuhi. Dawata Ginoo ang kinabuhi ni Kervin nganha kanimo Ginoo isip amo karon nga gihalad kanimo hiniusa uban Ginoo sa ginikanan og sa mga saksi pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus. Ug pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus amo sad karon gi-implementar ang pagpamuhat sa kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo sa iyang pag-ula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo amo karon nga implementar ni kinabuhi ni Kervin pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus amo karon nga gipakigbulagan among giputol ang tanan nga mga connection tali sa mga katigulangan sa iyang mga kaliwat ni Kervin nga niini karon nga kinabuhi nahimo karon nga naputol na ang tanan nga mga koneksyon pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus amo karon giimplementar ang dugo ni Ginoong Kristo nga magalimpyo niini nga kinabuhi pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus tanan nga mga idolatry totoo animismo espiritismo tanang matang sa buhat sa mga dili maayo nga mga butang bisan unsa man nga mga totoo niini nga kinabuhi na putol na ug nahugasan na ug nalimpyuhan na pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo kini nga kinabuhi karon among gideklarar nga nalimpyuhan na nabalaan na sanctify na pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kung aduna may mga pagpanghasol sa buhat sa dautan ani mismo idolatry tali sa mga katigulangan pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus among gibadlong among gipahunong tungod kay wala na moy labot niini nga kinabuhi karon kini nga kinabuhi nahimo siyang gawas don sa bisan unsa nga buhat ani nga kalibutan pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus among gideklarar Ginoo gagikan karon ang kinabuhi ni Kervin ilalom na Ginoo sa iyong pagdumala ilalom Ginoo sa iyong pag-atiman Ginoo ug ang imong gahom Ginoo mo'y mag-manifest nga naa sa iyang kinabuhi pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus
Mudako ni Ginoo nga bata ilalom Ginoo sa imong pag-provide sa tanan niya gikinahanglan. Ug tuguti Ginoo nga makita niya nga matinud-anon mahigugmaon ka ug maluluy-on ka Ginoo nga na siyang kinabuhi ug isupply nimo Ginoo tanan niya gikinahanglan. Kaalam kahibalo Ginoo. Mudako sad siya Ginoo nga mahinadlokon og mga lagad nga na kanimo Ginoo. Ginoo kini ang mga pag-ampo ngadto sa kinabuhi ni Kerben diha kanimo Ginoo pinaagi sa gamhanan nga ni Jesus. Amen. Ako sang hulman. Pinaagi sa katungod nga gihatag sa Dios diri kanako ang alagad ilalom sa pagkasabutan pinaagi sa dugo nga iula ni Ginoong Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ako nakahalad kanimo karon siya kay piling tao ngadto sa Dios nga nag-iya sa imong kinabuhi ug magbubuhat sa imong kinabuhi pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus ug pinaagi usab sa katungod ug kabubuton sa iyang ginikanan naghiusaw pa sa mga saksi nga kini nga bata karon nakahalad na ngadto sa Dios ug pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus amo sa karon implementar Ginoo ang dugo ni Ginoo sa Kristo nagula sa krus sa Kalbaryo ngadto sa kinabuhi karon ni Akisya. Amo karon nagiputol, amo karon gipakigulagan ang bisan unsa nga mga connection tali kaniya ngadto sa iyang mga katigulangan diha sa mga animismo ay idolatry ug tuo halad-halad ug bisan unsa man nga matang sa mga dili maayong butang karon naputol na ug nahimulag na pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus ug ang dugo ni Ginoong Kristo among implementar nga makahinlo nini ang kinabuhi uban sa iyang mga ginikanan ug sa tibuok pamilya. Ang dugo ni Ginoong Kristo may magabalaan nini nga kinabuhi, may magasanctify nini nga kinabuhi uban sa tibuok pamilya pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus. Ug aduna may mga pagpanghasol sa bisan unsa nga buhat sa mga animismo totoo ay idolatry nini ang kalibutan karon in the mighty name of Jesus wala na moy labot ani nga kinabuhi kundi kani nga kinabuhi karon ilalom na sa pagdumala sa Dios ug iya na ni sa Dios nga kinabuhi wala si bisan kinsa nga makahasol nini nga kinabuhi karon pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus. Ako sang gibadlong aduna may pagpanghasol bisan pa diha sa mga balatian in the mighty name of Jesus. Amo nang ihininglan nga kini nga bata mahimo gawaston sa balatian mahimo kabato siya kapasko sa pangawas pinaagi sa gamhanan ngalan ni Jesus. Ug amo sa Ginoo giampo nga na kanimo Ginoo na kini nga bata Ginoo mo dako nga nadlokon og mga lagad nga na kanimo Dios i-provide nimo Ginoo tanan niyang gikinahanglan Ginoo ug ikaw ang Dios makasupply kaniya alam ug ibalo ug maghatag kaniya Ginoo maayo nga pagmaon. Himuha sa Ginoo nga panalangin sa iyang pamilya ug sa tanang mga tawo Ginoo nga nagapanglibot diha kaniya. Mga lagad ni nga bata Ginoo nga na kanimo pinaagi sa kinabuhi daghan mo mga kinabuhi makailan niya kanimo Dios. Kini Ginoo sa Akisya kay bitaw Ginoo among ihalad niya na kanimo. Nawata sa Ginoo among kapasalamatan dira sa gamhanan ngalan ni Jesus. Okay, akong gihangyo ang ninong nga mag himo sad og deklarasyon sa pagpanalangin sa bata karon silang duha. General na siguro si Pastor Miit ang ilahang kuan volunteer nga mo'y mag-pray. So majority wins man. Sige. Dire ka dito ka duol sa ilait. Sige. Ampo ta. Labing gamahanan ng mga Diyos, napasalamatan ka namo sa imong pagkamaayo ani nga mga kinabuhi gid Ginoo. Lord, karon nga adlaw kami deklara og mga panalangin nga gikan kanimo Ginoo para sa kinabuhi aning mga bata uban silang pamilya Lord. Pag-ampo Lord, ikaw makiguban kanila. Gikan karon hangtod sa kahangturan Ginoo nga ikaw maggiya kanila sa sakto nga dalan Ginoo. Nining kalibutan nga daghan kaayo og tentasyon Lord. Ang imong protection Lord mag-abot kanila kanunay panalangin kaalam nga ilang gikinahanglan sa ilahang pagkinabuhi gid Ginoo. Lord, kanimo gitugyan namon tanan diha sa pangalan ni Jesus. Amen.
So magampo ta. Our gracious and heavenly Father, O God, Lord, gipasalamatan ka namo Ginoo sa kinabuhi Ginoo sa mga bata Ginoo karon nga gi-dedicate diha kanimo O God. And Lord, gi-pray namo O God nga ikaw gyud ang Dios nga mahimong dako gyud sa ilang kinabuhi O God. Ikaw gyud ang Dios nga kanunay gyud nga panangalangin sa ila Ginoo. Ikaw mag-provide sa kanila Ginoo sa kusog O God, sa knowledge, sa wisdom, sa understanding, sa protection O God, o ikaw gyud kanunay magauban kanila Ginoo. And Lord, we pray sad Ginoo nga ikaw magabless ani mga bata Ginoo nga mahimot sad silang blessing Ginoo sa ilang ginikanan, mahimong blessing Ginoo sa tanan nga nakapalibot kanila O God, bisan man Ginoo sa lahi-lahi nga environment O God. We pray Ginoo nga imong yung protection, imong gugma ang mag-envelope gyud kanila kanunay O God, sa bisan asa man sila mapaingon o sa bisan unsa man nila nga decision O God. We pray Ginoo nga ikaw gyud ang masentro O God. Tanan dungog himaya O God, diha lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen O God. Magpabilin sa pagtindog mo adto sa ta sa katapusan nga awit and then sa katapusan nga pagampo. Alang sa ato ang closing song, kantahon nato ang Pagkamaayo Mo. Kaloy mo'y kinugtuman
Ginoo, salamat sa imong pagsilyo sa amo Ginoong buluhaton karon. Buluhaton nga gikan kanimo Ginoo. Ug pinaagi Ginoo, ilalom sa imong kabubuton mga kabataan. Muduol gyud nga na kanimo Ginoo aron imong panalanginan. Salamat Ginoo nga nini karon kapunon ang pag-ahalat Ginoo kang Akisya o kang Kirvin Ginoo. Nahimo Ginoo nga sinilyuhan nga na Ginoo sa imong gingharian ug diri sa yuta. Tungod ni anak Ginoo kini pagasilyuhan sa gahom sa balang espiritu nga tungod ni anak Ginoo mailalom ni Ginoo sa imong yung pagdumala pinaagi sa gamahanan nga ni Jesus. Salamat Ginoo nga nakig-uban ka kanamo. Ug salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nagadawat sa mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa ginikanan nga diha Ginoo sa ilang kinabuhi kahinangop Ginoo nga ilang mga kabataan makaduol gyud diha kanimo. Panalanginin ni Ginoo nga mao nga buluhaton gikad Ginoo sa ginikanan. Inubanan sa Ginoo sa mga saksi nga niya karon dinhi, mga ninong ug ninang Ginoo nga nahimong ikaduhang ginikanan Ginoo ning mga kabataan. Salamat sila mga kinabuhi o Dios. Himo usab sila Ginoo nga panalangin ginikanan ngadto Ginoo ning mga kabataan, ihimplo Ginoo ning mga kabataan. Aron mga bata Ginoo mo dako Ginoo matinud-anon mga lagad nga na kanimo Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nagatugot Ginoo mga kinabuhi nga nagsurround diha kanila nga nangalagad gyud diha kanimo o Dios. Ginoo tibok namo karon nga serbisyo. Amo ning pagkatapuson Ginoo uban Ginoo sa iyong pagpanalangin, uban Ginoo sa iyong pagbendisyon. Magapanglakaw mi ni nga dapit Ginoo uban Ginoo ang imo Ginoong pagpuno kanamo sa kalinaw, kalipay kadasi gugmaw panagiusa sa tibuok pamilya. Salamat Ginoo sa iyong pagbantay Ginoo. Salamat Ginoo nga magaabot mi sa mga puloy-anan uban ang kalipay Ginoo uban ang pagmaya gikan kanimo. Kini Ginoo mga pag-ampo ug mga pagpasalamat diha lamang sa gamhanan nga ni Jesus. Amen. Mayong hapon. Moadto sa ta sa picture taking.